Hello sir, ma'am. Good morning nyo diha. May kuntag. Kanang asa dito pa dong diha sa ICM kanang pag-unsa mo sa ICM kanang magpabugnaw, maglaglaag or mag-shopping. Magpabugnaw, pro shopping good pod. Rag ato sure man iudto ni ba kay kuan. Kanang taga-asa dito ma'am, taga-Ubay. Unsa man ka nang natay mga diri ta higda or nisayo lang ta diri sa madong diri Tagbilaran. Katrabaho na ta diri. So unsa man ka nang boarding house ta or apartment or natay mga parinti diri? Boarding house ya. Boarding house lang. Okay po. Dugay na mo ta katrabaho ma'am? Ano ya? Bago pa? Mga January. So congrats po ba ka nakasoda ka? Unsa imo ma'am kanang tindahan sa or kanang sa gobyerno? Sa City. SM City. Wow, congrats kayo kay nakasud ka diha. Kanang kinsa na imong kuyog ma'am si Water Bautista. Kanang unsa sir kanang trabaho ba tayo diri sir sa Tagbilaran? Sa Cebu po. Sa Cebu. Wow, Cebu dai di mas wasta dinhi sir dai. Oh. Kanang unsa sir kanang taga kuan mo sir, taga Ubay ka or taga dire ra? Taga Ilabanga. Ikaw sa mo duha sir kanang igagaw, uyab, kanang amiga lang. So kanang diling ta mo tanan lang kay urang basig kanang kuan lain ta mo tanan lang. Kanang limot ko sa mga kanan na noon. Kanang ma'am kanang sa ma'am kanang taga kuan mo tanong kanang taga Ubay ka ma'am no? Taga dire ra taga Tagbilaran ba ka ma'am? Kanang sa mo ta ma'am kanang single to ma'am or nanay uyab? Nanay uyab na lang no? Thank you na lang. Kanang dugay na po sa imong uyab ma'am or nga pwede sa mga tana? Unsa may ganahan nimo niya kay kanang nagayo mo sa ganahan nimo kanang garaon siya kanang awayon or unsa man? Kasi mapakingan ka, ako di makaingon. Mga lumod ay, unsa ba first love nimo, ikaduha, ikatulo, unsa man? First love, wow. First love never die ra ba no? So congrats sa inyo relasyon ma'am og amping makalingaw, now to ta nga forever.